Si quiero un café, hay dos máquinas de café. Empezamos con este. Eso es un filtro permanente, no hay que cambiarlo, simplemente poner el café aquí, será. Aquí se pone agua. No usa agua de grifo, usa agua de supermercado. Pulsar este botón para empezar. Con esta máquina, saca eso, llenar con agua también del supermercado. Abre eso, poner un PET de senseo, será. Puse la taza ya y elegí el programa. La máquina empieza solo en un rato. Si se necesita PETs, se puede comprar por ejemplo en Mercadona. If you want a coffee, there are two coffee machines. Let's start with this one. That's a permanent filter, no need to replace it, just put the coffee here, you close it. You put water here, do not use tap water, buy it at the supermarket. Press here to start. For this machine, you take out this tank, you fill it with water, also from the supermarket, you close it, you open this, you put in a sincere coffee pad, close it, you put your cup already here, then you choose your program. The coffee machine will start on its own in a while. If you need these coffee pads, you can buy them, for example, at Mercadona. Wenn Sie einen Kaffee möchten, gibt es zwei Kaffeemaschinen. Beginnen wir mit dieser. Das ist ein permanenter Filter, der muss nicht ausgetauscht werden. Einfach Kaffee hier hineinfüllen, schließen. Hier das Wasser einfüllen, kein Wasser von dem Wasserhahn, sondern aus dem Supermarkt nehmen. Mit diesem Knopf die Kaffeemaschine laufen lassen. Bei dieser Maschine den Tank herausnehmen, mit Wasser füllen, auch vom Supermarkt. Hier ein Senseo Kaffeepad einfüllen, schließen, die Kaffeetasse schon darunter stellen und das Programm auswählen. Die Kaffeemaschine beginnt von alleine mit dem Kaffee. Kaffeepads kann man zum Beispiel in Mercadona kaufen.